फ़िदा बलोच साहिब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, अर्ज़ ये है कि हालिया एक आलिम दीन ने अपने साबिक़ा अल्फाज को वापस लिया है। ऐसे में ऐसे में कुछ ऐसे लोग शोर मचा रहे हैं जिनको सुन्नी ही नहीं समझा जाता। तो इस बारे में अपनी राय अता फ़रमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बिल्कुल ऐसा ही है फ़िदा बलोच साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुबह जब मैं जागा और मैंने थोड़ा व्हाट्सएप वगैरह खोला तो मैसेजेस मौसूल हुए कि लाहौर में हज़रत अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली साहिब दामज़िल्लुहुल आली के साथ मुतअद्दद उलमाए किराम तशरीफ़ फ़रमा हुए। ग़ालिबन यस्टरडे की बात है। और जो उन्होंने अल्फ़ाज़ अदा किए थे, उन अल्फ़ाज़ से उन्होंने रुजू किया। तो सबसे पहली बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत में इस इत्तेहाद की फ़ज़ा का कायम होना, ये बड़ा खुश आइंद है। और जो लोग पहले बकौल आपके उछल रहे थे कि जी ये तौबा करें, रुजू करें, अल्फ़ाज़ वापस लें, तो उन्हें तो खुश होना चाहिए कि आपकी बात पूरी हो गई कि रुजू भी कर लिया, अल्फ़ाज़ भी वापस ले लिए और अपने अल्फ़ाज़ से जो है वो डिस्टेंस भी कर लिया कि मैं ये अल्फ़ाज़ वापस लेता हूँ। तो ये अच्छी बात है और जो मुस्बत लोग हैं वो इसे अच्छा ही लेंगे। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, हमारा जो मसलक है अहले सुन्नत व जमाअत, हमने मिलकर इसे मज़बूत करना है, ना ये कि हमने इसे कमज़ोर करना है। हमारे मसलक में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि वो जिसे कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार, और चाय से ज़्यादा जो है वो प्याली का गर्म होना, तो वो इंतशार और इफ्तिराक की फ़ज़ा कायम करते हैं। तो अवामुन नास से मेरी गुज़ारिश यही होती है कि आप इन चीज़ों में मुब्तला मत होइए। देखिए, जिन लोगों ने, जिन मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ने दीन इस्लाम को अपनी ज़िंदगी दी, मसलन मुफ्ती मुनीब रहमान साहिब दीन में ज़ईफ़ुल उम्र हो गए, बीमार हैं, उसके बावजूद सफ़र करके जा रहे हैं। दीगर उलमाए किराम हैं, हमारे शहर कराची के हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहिब हैं, आपने बहुत मेहनत की और आपकी जो मेहनत है मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, गुज़िश्ता तक़रीबन कमोबेश 1 साल पर मुश्तमिल है। और उसके बाद ये मौका आया, डॉक्टर साहब को भी बिठाया गया, उन्हें भी ये बात समझ में आई और उन्होंने रुजू कर लिया। अब इसे मज़ीद इंतशार बनाकर क्या चाहते हैं? यानी आप दीन को नफ़ा देना चाहते हैं या नुकसान देना चाहते हैं? या मसलक को नफ़ा देना चाहते हैं या नुकसान देना चाहते हैं? जब बेगुनाह, बेख़ता सय्यदा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नारे लगाए जा रहे हैं, ये जुमले अदा किए जा रहे हैं, तो क्या आपने इस बात का ठेका ले रखा है कि हर एक को मसलक से और अहले सुन्नत से निकालना है? तो इसलिए मेरी गुज़ारिश ये होगी कि एक अच्छा काम हुआ, खुश हो जाइए और इंतशार मत कीजिए, इफ्तिराक मत कीजिए। अब यहाँ पर कुछ और जो समझदार किस्म के लोग हैं वो आएँगे कि यही बात उस ग्रुप के लिए क्यों नहीं, जो सहाबाए किराम के हवाले से दीदा दलेरी और ज़बान दराज़ी करता है। तो मैं ज़ाती तौर पर ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा यही मानना है कि जो मसलक के बड़े उलमा हैं, ये उनका ज़िम्मा बनता है कि वो अंदरूने ख़ाना सब लोग जिनका रुजू मुमकिन है, जिनसे गैर इरादी तौर पर गलती सरज़द हुई और वो रुजू करना चाहते हैं, तो उनके साथ भी बैठें। मैं तौबा के अंदर और रुजू के अंदर, बल्कि मैं मसलक के अंदर दीनी हवाले से किसी भी मकाम यानी किसी भी हवाले से पसंदीदगी का कायल नहीं हूँ। जो बात सही है वो सब के लिए सही है और जो बात गलत है वो सब के लिए गलत है बिला इम्तियाज़। अलबत्ता हुदूद शरअ की रियायत और सियाक़ व सिबाक़ को देखना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उस हवाले से भी उलमा को चाहिए कि एक बार बैठ जाएँ, बैठक कर लें और बैठकर इन मसाइल को हल करें। जिस कदर मुमकिन हो अहले सुन्नत का इत्तेहाद होना चाहिए। आखिरी बात इस हवाले से, ये है आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे-प्यारे भाइयों के लिए, यानी अवामुन नास के लिए। देखिए, मज़हब में ना कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग मिज़ाजन फ़ितना बन जाते हैं। उनका तरीक़ेकार ये होता है, कभी इसकी पगड़ी उछालना, कभी उसकी पगड़ी उछालना, कभी इसके ख़िलाफ़ बोलना, कभी उसके ख़िलाफ़ बोलना और इंतशार करना। और वो दीन के नाम पर कर रहे होते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है?
اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا روحانی سکون برباد ہو جاتا ہے اور دین کے نام پر آپ فساد فی الدین کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ تو عوام الناس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں مبتلا ہی نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ جی یہ توبہ قبول نہیں ہے چونکہ اس میں الفاظ یہ نہیں یہ ہونے چاہیے تھے، آپ کے مسلک کے سب سے بڑے عالم دین جنہیں آپ مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا ان کو ہٹا کے آپ کو بٹھا دیں؟ ٹھیک ہے، سفید ریش علماء کرام تشریف فرما تھے، بڑے بڑے علماء تشریف فرما تھے، ان کے جگہ یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آئے الفاظ اور آپ کو ان کی جگہ پہ بٹھا دیں تو آپ اپنی من پسند الفاظ سے توبہ کروائیں گے، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ عوام الناس اپنے آپ کو دور کر لیں ایسے لوگوں سے، اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، مجھے بتایا گیا آج دن میں کال کے ذریعے بھی اور کچھ دیگر ذرائع ہیں جہاں سے مجھے پتہ چل جاتا ہے، تو وہاں پر وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ انتشار کر رہے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ کہ آپ جواب نہ دیجیے۔ دیکھیں، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ میرے پیج پر بہت سارے لوگ آتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات لکھتے ہیں، اعتراضات لکھتے ہیں، اور میرے پاس ایسے جواب ہوتے ہیں کہ اگر میں وہ دوں تو ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ٹھاک طبیعت میں صاف کر دوں، لیکن میں ضبط کرتا ہوں، جواب نہیں دیتا۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اتفاق کیجئے، میری ایک رائے ہے وہ میں نے پیش کر دی ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے تو فبیہا، سمجھ میں نہ آئے تو محبت کے ساتھ فتو جا، راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ ہم کسی پر تھوپے نہیں، زبردستی نہ کریں۔ تو اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی خدمات کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، ان کی تصنیفات کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، ان کا جو ادارہ ہے وہ اہل سنت کو بڑے بڑے علماء دے رہا ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو کیا شخصیات کو ضائع ہی کرنا ہے؟ تو اس لیے اپنے علماء کے پیچھے چلیں، سوشل میڈیا پر تماشا نہ لگائیں۔ جو الحمدللہ ان کا رجوع آ گیا ہے اور وہ الفاظ انہوں نے واپس لے لیے ہیں، یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اس میں انتشار اور افتراق نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں دوسرے طبقے سے بھی کہوں گا کہ اگر وہ کوئی میٹنگ لے کر بیٹھے ہیں یا بیٹھنے والے ہیں تو تھوڑا سا سوچ لیجئے گا، ایک لمحے کے لیے جھک کر بڑے علماء سے رابطہ کر لیجئے گا، اور آپ کو وسعت قلبی کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے اتنے سالوں تک مناظرے کرنا، چیلنجز کرنا، دیگر چیزیں کی کہ یہ الفاظ واپس لیے جائیں، اب واپس لے لیے تو شکر ادا کیجئے۔ اور جب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے تو ہمیں بھی اپنے دلوں کے اعتبار سے وسعت پیدا کرنی چاہیے اور معاف کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ذاتیات کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ دین میں ذاتیات کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، دین میں خلوص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ امید ہے میرے بھائی، کیا نام تھا ان کا، فدا بلوچ صاحب، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔